السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Our gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala for having given us this opportunity to meet here today in good health. May Allah keep us all in good health until our last days, inshallah. Now we are running into now Sha'ban, then Ramadan. So the 3 months that we have been talking about, Rajab, Sha'ban and Ramadan, the important months. What do we do? There are stages in which we do our ibadah. How to cleanse ourselves. First of all, during the month of Rajab, we cleanse ourselves from all our sins. Allah tells us, إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Except for those who repent and seek forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala, and then they repair themselves. In other words, repair their attitudes, their whatever they are doing. In other words, make it good. And when you do, you say, Allah, sorry. What? Sorry for what? You must explain for what you are being sorry for. So then you will realize that what you have done something wrong, that you repent for it. You repent. So the repentance is very important. So once you repent, you know what this is wrong. I've done this. Sorry, Allah. Repent it. So next time you won't do it. You see, that's the problem. That's the thing. So and then sometimes we think Allah doesn't know. Okay, we do something wrong. No, never mind. We just hide from Allah. You cannot hide. Everything is known to Him. You see, known to Him. And then Allah says, وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. I am the one who accepts all your repentance, and I am the most merciful one. So He will accept your repentance and He will forgive your sins, you know. This is what Allah tells us. وَأَذَانُ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ. This is what Allah declared, and also Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam also declared. You repent and Allah will forgive you. Allah will forgive you. Inilah pengisytiharan daripada Allah Ta'ala yang mengatakan Allah dan Rasulnya kepada umat manusia semua diisytiharkan bahawa Allah akan mengampunkan segala dosa-dosanya apabila mereka mohon ampun kepada Allah. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Pengasihan. فَتَلَقَى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Sekali lagi, when Adam AS asked for forgiveness, first Allah taught him how to seek forgiveness. So using those words, Rasulullah Adam AS asked for forgiveness and Allah has forgiven. Allah forgave him. You know? See, this is the difference between Islam and other religions. When you see in teachings, Christian teachings, for example, say it's sin which is committed by Adam AS, which is the father's sins, we carry everybody a sinner all the time. You see, Allah has already forgiven Adam AS after he asked for forgiveness. You know, we always read this, رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Oh our Lord, we have sinned ourselves, we have committed the sin ourselves. أَنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا. And if you do not forgive us, and verily we will become the losers. So please forgive us. And Allah has forgiven them. So
this sin is not carried by us. It's our own sins. When we say sorry, our own sins, not the sins of Adam alayhi salam. Nothing to do with it. No? He has been forgiven by Allah. Allah sudah ampunkan baginda Adam AS, dan bukan kita pikul dosa ibu bapa, tak ada. Kita sendiri-sendiri berdosa. Jadi kita bersihkan bulan Rajab, kita bersihkan diri daripada segala dosa-dosanya. And Allah says, فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Therefore, whosoever repents and seek Allah's forgiveness before he commits a sin, and what you call make yourself clean from sin, then Allah will always grant you all the goodness. You see that here Allah has given us month of Rajab to seek forgiveness, month of Sha'ban to do all the good things. You see, first of all, in month of Rajab, seeking forgiveness is for what the sins you have done. Okay, and in the month of Sha'ban is that you have not done any sins, but you seek Allah's protection from the sins. And also it's an inner self. So during the month of Sha'ban, in inner self, your ruhaniyah, inner self, cleanse your inner self. For example, sometimes you may think, oh, that fellow is better than, why he is getting so much, goodness, I don't get it. So you keep some kind of jealousy. All that are inner sins. Take away all those things. Throw away. You see? Sometimes you find, why the fellow business is better than mine. I must do something to stop him. All that is inside. So that you must clear it. During the month of Sha'ban, we have the time to clear. We have been given this chance, this opportunity to clear all those, the inner sins. So that is why it's known as Tazkiyatun Nafs, meaning cleansing of self inside, inner self. Cleansing of inner self. Jadi bulan Rajab, segala dosa-dosa yang luaran kita minta maaf kepada Allah, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Kemudian pada bulan Syaban kita sucikan dalaman kita, pikiran-pikiran kita yang tak baik, pikiran kita yang terhadap orang lain, fitnah dan sebagainya, semua kita cucikan. Sebab itu dinamakan tazkiyatun nafs, mensucikan nafsunya sendiri, mensucikan. Jadi sebab apa? Sebelum kita menghadap Ramadan, kita nak sucikan semua. Kalau tidak, Ramadan kita puasa-puasa pun sama juga, dosa-dosa juga. Jadi kita punya puasa ataupun kita punya ibadah dalam bulan Ramadan tak akan diterima. Sebab apa? Dia dicemari oleh dosa, Jadi meninggalkan dosa-dosa dengan sekuat hati kita. Kita kena usaha, Tak boleh kata, tak apalah saya tinggal. Tapi tak boleh. Kena kita berusaha betul-betul, dan bertaubat, meninggalkan segala dosa yang pernah kita lakukan, Kemudian sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemarin saya terangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, bulan Sya'ban, pada permulaan bulan Sya'ban puasa 3 hari, pertengahan puasa 3 hari, dan penghujung puasa 3 hari. Jadi dapat pahala seperti kita amalkan selama 70 tahun. 70 tahun. Jadi itu amalan ataupun pahala seperti itu akan mensucikan kita punya dosa-dosa yang kita tak tahu, Dosa kadang-kadang kita buat kita tak tahu. Kadang kita tahu. Jadi kita tahu, bolehlah kita sebut, ya Allah, aku dah buat dosa, minta maaf lah, Tapi yang tak tahu, kita tak sengaja, Tak tahu. Jadi ini dengan adanya amalan-amalan yang baik, Allah akan hapuskan dosa-dosa yang kita sendiri tak sadar kita buat. Kemudian
Begitu juga meninggalkan sesuatu dosa kita meninggalkan dosa ni semata-mata kerana mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata kerana Allah, bukan kerana siapa-siapa. Sekarang katakanlah kita menipu orang. Kalau kita tinggalkan penipuan tu kerana kita takut kena tangkap misalnya, tak boleh. Bukan itu namanya. Namanya kita meninggalkan kerana kita takut pada Allah, kita mengagungkan Allah. Lepas tu macam mana kita nak bersihkan dalam bulan Syaban? Wa aqimis salata tarfain nahar wa zulfan minal lail. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Dzalika dzikra lil-dzakirin. Maaf ya. Dirikanlah sembahyang, wa aqimis salat. Establish your salat tarfain nahar wa zulfan lail, at the beginning of the day, morning, and at the end of the day, in the evening. So don't forget to do that. And then wa zulfan min al-layl, and at the middle of the night. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Verily, what good deeds you do, it annihilates the bad deeds that you have done. In other words, it overcomes. It deletes. By your doing good deeds, it deletes your bad deeds. It deletes you. ذَلِكَ ذِكْرَ لِلذَّاكِرِينَ. And this is how those who can be corrected. But those who cannot be corrected, what can you do? Just like that. You see? So that's why Allah tells us, you see, we have created you. Of course, when Allah says we created all, whether not only mu'minin, not only Muslim, but all. Whether you are Muslim or non-Muslim, still created by Allah. So therefore, even if they are non-Muslim, even if they don't believe in what you say, never mind, but they are still your brothers. That's why Allah reminds us. You don't have to be enemy to them. You are only different in the sense that you worship Allah, they don't worship Allah. That's it. It's their own affair. But you cannot become enemy to them. See? That's why, why? Because we obey Allah. And obey Allah, Allah says all the people are created by me. So how can we separate it? We're segregated. That's why. Maka itu semuanya, setiap ciptaan adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah hanya satu-satunya pencipta. Tidak ada lain yang menciptakan selain dari Allah, Maka itu kita kena menghormati antara satu sama lain. Di sini Allah menerangkan, apabila kita bersihkan diri kita, jiwa kita bersih daripada segala hasad, dengki, khianat dan sebagainya, maka tak ada masalah kita bergaul dengan orang yang bukan Islam. Sebab apa? Dia juga diciptakan oleh Allah. Kita lihat kepada contoh Rasulullah SAW, seorang jenazah Yahudi berlalu, baginda berdiri menghormatinya. Orang-orang kata, ya Rasulullah, ni kan jenazah Yahudi, apa, dia pun anak Adam juga katanya. Jadi dia pun manusia, kita perlu menghormatinya. Sampai begitu. Rasulullah SAW pergi menyuap satu orang tua, buta mata, tak tahu apa-apa, duduk kat tepi jalan, tiap-tiap hari pergi suap. Buah tu dia kopekkan, dirumaskan, kemudian kasih suap. Jadi tapi orang tua ni selalu maki hamun Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia tetap suap. Dia tak cakap dia siapa. Kemudian bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau pula pergi suap. Dia kata, kau pergi suap tak sama dengan orang tu. Orang tu lebih baik. Dia lebih bagus cara dia suap. Kau ni kasar, dia bilang.
Jadi Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dia kata, kau tahu siapa dia? Itulah Muhammad katanya. Ya ke? Aku selalu maki-maki dia. Yalah, tapi dia suap kau. Sekarang dia tak ada lagi. Terus dia masuk Islam. Sampai begitu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cara-cara karakteristik tu, cara-cara akhlaknya tu tak ada tolak bandingnya. Sebab itu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Aku dibangkitkan untuk memperbaiki akhlak, bukan bawa agama baru, tidak. Sebab itu kita kena ikut petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana apa saja kita melakukan dosa dan sebagainya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah telah mengampunkan segala dosa-dosa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala dosa kamu yang lalu dan yang akan datang semua pun dah ampunkan. Tapi baginda sallallahu alaihi wasallam setiap hari tidak kurang daripada 100 kali beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita ni di mana kalau bandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya tak? Kita punya dosa lagi banyak. Jadi kita perlulah banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah taala, dan pada masa yang sama kita mengambil sempena bulan Syaban ini. Kenapa namanya Syaban? Saya teringat. Kenapa nama tu Syaban? Apa arti Syaban? Syaban artinya berselera-selera, berserak-serak. Jadi ada setengah-setengah ulama mentafsirkan berserak-serak ini kerana waktu itu orang-orang Islam ni dapat pecah belah. Tak sekumpulan, semua pecah belah, dia lain. Yang sebenarnya bukan itu. Ada ulama mentafsirkan berserak-serak artinya Allah kurniakan rahmatnya berserak-serak banyak. Menurut sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Jibril alaihissalam, katanya Allah bukakan 300 pintu rahmat pada bulan Syaban. 300 pintu rahmat. Maka setiap pintu rahmat tu turun rahmat, turun kebaikan. Dan apabila kita lakukan sesuatu kebaikan, banyak kita dapat. Itulah bersirat-sirat namanya. Kebaikan tu bersirat-sirat, Allah campakkan. Terimalah. Tapi kita nak layakkan dirilah. Macam mana nak layakkan diri? Artinya kita kena buat kebaikan. Itu baru kita layak terima dia punya kebaikan, ya tak? Itu. Jadi kita apabila kita lakukan sedekah, kita buat apa-apa sembahyang tambahan dan juga kita buat apa-apa amalan-amalan tambahan, itu semua kita akan dapat ganjaran yang lebih. Kata sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 70 kali ganda. Yang ada hadis mengatakan sebanyak seperti amalan 7,000 nabi. 7,000 nabi. Jadi Allah turunkan 124,000 nabi. Jadi kalau kita lakukan amalan-amalan ini dalam bulan Syaban, kita akan dapat pahala sebanyak 7,000 nabi punya pahala. Mana dapat? Ya tak? Jadi kita lakukan apa yang kita boleh. Banyak yang kita buat, baca Quran, macam mana Rasulullah buat, baca Quran, sembahyang malam, sembahyang tahajud, dan sembahyang tahajud kita 2 rakaat, 4, 6, 8 boleh, tak kisah. Apa kita mampulah, mana kita mampu kita lakukan. Pagi subuh, sebelum subuh, sesudah subuh, bulan kita buat tasyrik, sembahyang syuruk, sembahyang terbit matahari, 2 rakaat, atau kemudian kita buat selepas terbit matahari, semuanya. Apa sajalah kita sikit-sikit buat, tapi pahalanya banyak dalam bulan ini, dalam bulan Syaban ini, pahalanya banyak. Pahalanya banyak. Sebab itu apa yang kita lakukan, kita ni tak mampu buat selalu sepanjang masa kan. Jadi kita pilih masa yang mana ada faedahnya lebih. Macam kata orang, mana untung lebih kita buatlah. Jadi
kita buat ni apa saja amalan yang kita boleh lakukan, insya-Allah Allah akan bagi kita pahala yang lebih sebagaimana dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kau buat sedikit, aku bagi kamu 70 kali ganda, 70 kali ganda. Misalnya salah satu daripadanya kita gunakan masa ni, kita sembahyang suami isteri sama-sama misalnya. Bila suami isteri sembahyang sama-sama, biasanya hari biasa kita dapat 70 kali ganda pahala. Kalau dalam bulan Syaban ini berlipat-lipat kali ganda. Macam itu. Jadi dengan adanya rahmat itu, kita akan dapat mengecap kebahagiaan keluarga, bahagian keluarga. Kita lakukan itu. Kita satu keluarga sembahyang sama-sama, walaupun satu waktu tak apa, tak? Kita buat sama-sama macam itu. Jadi dengan cara itu kita akan dapat pahalanya yang lebih dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bulan ini. Wa aqimis salata tarfain nahar wa zulfan minal lail. Innal hasanati yudhhibna sayyi'at. Kebaikan yang kita lakukan itu dia menghapuskan segala yang tak baik yang kita lakukan. Dosa-dosa kita dihapuskan. Macam juga kalau kita ada satu bejana, kemudian dalam situ ada air kotor. Air kotor nak buang tak boleh, ini dah terlekat katakanlah. Kemudian kita siram air bersih, air jernih banyak-banyak. Bila banyak tu nanti air dalam kotor tu dah keluar lah. Tinggal yang air bersih. Macam gitu. Jadi juga amalan kita baik ini dia menolak amalan jahat kita ataupun dosa-dosa kita. Sebab itu Allah kata zalika zikra lizakirin. Ini adalah peringatan kepada orang yang terima peringatan. Kalau orang tak terima peringatan, dia pasal lah. Macam gitu. Orang yang terima peringatan, dia bagi peringatan. Mudah-mudahan kita dapat ini sebab apa? Nanti tak lama kita masuk Ramadan. Bila masuk Ramadan kita dah bersih, suci hati kita, suci dalaman kita, suci luaran kita, daripada taubat dan sebagainya. Dengan cara itu, apabila kita masuk Ramadan, kita buat amalan-amalan Ramadan itu, puasa dan sebagainya, terus kita dapat pahala yang berlebihan sebagaimana dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita dah bersihkan semuanya. Itulah cara-cara. Sebab itu Allah bagikan kita Rajab, Syaban dan Ramadan macam itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak hadis-hadis mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali berpuasa pada bulan Syaban, selain daripada Ramadan. Ramadan sepanjang bulan lah, tapi memang Syaban sepanjang bulan pun baginda sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Macam itulah. Mudah-mudahan kita dapat ingat dan dapat menghayatinya, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat pahala lebih dalam bulan Ramadan akan datang, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim. Allahumma arham ya Allah, Allahumma arham ya Allah, Allahumma arham. Baligh Allahumma arham ya Allah. Barik, Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban. Balighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum. Allahumma taqabbal ya karim. Assalamualaikum.